forces. Then pag-equate nimo ang imong RB2 is equal to 0 raman day gihapon. So sa ato pa, si RB1 is equal to RB. So atong RB is equal to 36.4. So ayan. Atong RB 36.4 mo na dayon na atong final answer. Now how ang katsadahan sa struts class is ma ma-check nimo if sakto ba imong answer. How would you do that? All you have to do is just summation of horizontal forces. So i-total nimo ang imuhang forces, imong RA, RB, RC, equal dapat siya sa imuhang pressure nga ma-produce diri. Okay? So, as you can see, ang imuhang pressure gi-times nimo sa area 7 iyang depth tapos imong area diri nga itong paana kani siya diri is 2 meters. Mo na dayon na siya. Ni-equate 339.78 is equal to 339.78. So, sakto ra imong answer. Now, there will be times nga pag-equate nimo dili exact jud ang imuhang answer or dili jud siya exact. But kay tungod man na sa pag-round off, so okay na siya actually. But if you want jud nga 0-0 jud like ni exact jud, ni sakto jud, then I suggest nga imuha na lang ipang store ang imuhang mga values, no? Okay, para exact jud imong makuha. Okay, for example number 2, the brace cut of 2 layers of clay is shown in the figure. The spacing of struts is 2.5. Then center to center, compute the reaction of the strut at level A, B, and C. So, sa inyo makita, duha na siya ka layers and lahi pa jud ang ilahang cohesion o ilang unit weight. So dito na nato i-apply si average. Okay, average nato, that's just C1 nga 40 times H1. H1 nato nga 3. So that's 40 times 3 plus 20 plus times 5 over the total depth nga H, which is 8. Then we have the cohesion of 27.5 kilopascals. Now for the unit weight of clay, same process, you get 16.75 kilonewtons per meter. Now, unsa may inyong nabantayan sa iyang problem, cohesion. Na siya cohesion, meaning clay siya. So, di ba naman tayo, case 1, case 2, but wala na ta nagkatong compare sa case 1 o sa case 2. Why? It's because, klaro naman kaayo nga, na siya layers. So, katong layers atong gamiton. Layers itong gamiton. And then, case 1 and case 2, YH over C is 4.87 since mas greater man siya sa 4, atong gamiton nga pressure is YH minus 4C or 0.3 YHC whichever is bigger. So pag compute nato 24 and 40.2 mas dako man si 40.2 mo tong gamiton nga pressure diri. So imong pressure diri this is 40.2. Then take note sa diagram. Kasya siya nabilong sa case 1. Case 1 di ba ni mas dako? So if case 1 imong diagram murag lapis. Murag bullet trail. Inan that's sakto ba? Yes, 1/4 of 8. That is 2. Then 6 na dayon ang mabilin nga height. Okay, so 6 and then 2. Then after that one, kanina dayon ta sa ato ang mga distances actually given na RA, RB. So asa man nato ibutang atong hinge diri sa sulod. Na if napatay isa ka layer diri nga strut, di kani siya mabutangan ni pud ni siya hinge if napatay isa ka strut.
strat diri. So I hope sabotable ra na siya. Basta kay ang internal nga strat hinge na siya. I-assume nimo siya nga hinge. Now, for this one, summation of moment B, atong i-consider ang kaning upper na part. Ang atong i-consider is kanila nga area. Kanila nga area, kani. Okay? Kana lang nga area. Ay. Okay. So that's basically force times distance lang gihapon. So that's 3 times RA since mo na siya. And then since duha naman ni siya ka area no, di na siya same. We have your triangle. We have here your triangle. And then you have here your rectangle. So how are you going to do that? Same ra gyapon siya og kuan class katong area bitaw nga method. Since kani siya na 1/2 naman, so mag-divide ra kag 1/2. So it's still stress times area ang concept gyapon ani. Or katong area method nga gihatag nako before nga 1/2 base times height. Gyapon to diri. 1/2 base times height. 1/2 imong base is 40.2, imong height is 2. 2 no, dili 1, 2. Diri man wala nagtunong. Nara diri mo 2. Okay. Diri mong strat na sa taas. Okay, so. Dito kato imong i-consider class nga katong 1/2 base times 1/2 base times height. Kani siya ang imong unit anay per meter. So i-multiply pa nimo siya sa imuhang spacing. Okay, do not forget to multiply the spacing if ang imong gamiton kay kani nga method 1/2 base times height. So murag gyapon ni siya no, 1/2 kaning 2 base nato is 40.2, height na imuhang spacing is 2.5. Diba? Kato ang problem. Gihatag spacing 2.5. Do not forget. Okay? Do not forget the spacing. Kay for sure dana gakasayop ang halusa. Kakalimtan nila ang spacing. Ginaanad sila atong area nga method. Na diretso ra. Mukuan na ba gihapon na siya class mo, equal ba gihapon na siya. I-checking nimo equal gihapon. Nya, nasayop ka tungod kay wala nimo na multiply sa spacing. Okay, so imong reaction is equal to 156.45. Next dayon is sa strat reaction sa level B. Summation of horizontal forces para makuha na to si RB1. Actually, similar na jud siya og process kaganina. So, RB1, 145.05, that is your RB1. Then, after ana, kuha na to si C. Imuhang reaction sa C. Ang pattern mong ana class is kuha sa nimo ang reaction sa katong external na mga struts. Aya din ka makakuha og reaction sa katong nana sa inner na mga struts. Nana siya. So, munang mauna si C og solve. So, RC is equal to 268 kilonewtons. Then, summation of horizontal forces, na din kay makuha ang RB2, which is 134 kilonewtons. To get your RB, that's basically RB1 plus RB2, which is equal to 279.505. And then for reaction C, since na naman tayo nakuha kaganina nga RC, no? That's 268. So, ang answer ni 268.
i-checking nimo na. So, RA plus RB plus RC is equal to kani diri for 1/2 base times height times spacing. Okay, do not forget that 1/2 base times height times spacing. Or katong katong ako ang gi-describe nga force over area nga tong bitong naay kani diri. Murag na tributary area nga concept. Pwede ka to para di mo maglibog. Pero if kapuyan mo adto, so 1/2 base times height, ra gyapon na siya, times spacing. Do not forget the spacing. Again. Then 40.2 base times height nimo nga 6 times spacing 2.5. You get 703.5. Equal ra gyapon na siya diri nga 703.5. So, since equal man sila, pasabot sakto ra to ang atong mas. And very clutch kaya itong pag-discuss kay it's 8:59. Do you have any questions? Wala. Okay na daw si Kim. How about the others? Questions, clarifications, violent reactions? Wala. Okay. So, your mag-announce na ako kajut regarding your wait lang ha. Ako sa pangitaon ang file. This is regarding your assignments and your practice problems. Ano lang dito? For mid-year, midterm din. Ang deadline sa inyo ang target na ko nga deadline practice problems for lessons 3 and 4 is this coming Sunday, which is that's September 1. So, ako lang i-upload ang kuan, what you call this, ang paper, ang questionnaire rather. Okay? So, ako lang i-upload with password gihapon. And then, for assignment, your assignment 2 and 3, katong assignment 2 nga previous ninyo giansiran, madungagan to og 3, similar ra siya og kuan topics. That's for lesson 4 lang sa. Taman pa lesson 4 inyong mga pasahulon. So, deadline na natanan is on Sunday. Okay? So, I hope gets lang. And then for our next meeting is laboratory lang ko, pero online lang gihapon ta. Online lang sa ta so for the coming weeks. Except for next week kay mag-quiz na dayon mo. Yeah. Murag lesson sa nato tanan ay dayon mo maka-quiz 2 o maka-quiz 3. Since wala na may questions, don't forget to answer the attendance form today. Okay. Again ha, answer the attendance form. Class rep, kindly remind your classmates sa GC nga ipa-attendance form sila. And then, wala na jud. Kindly thumbs up or react whatsoever if wala na mga questions. How about the others? Yes, ma'am, naka-record ba sa whole lesson